Hindi, ayun. Agoy! Aray ko. Photo din. Ito yung photo. Tari-hero pa lang. Hero. Abot nga na isang photo. Seth! Vincent ah. Hey. Consolation prize. Wala. Puro gulong ah. Huwag rin ng tira eh. Ayaw ma-shoot eh. 5-0. Bam. Sige, look kasi kaya di ka makashoot. Nagalulo eh. Aray. Awit. Awit siya, awit. 8 minutes. 18 seconds. Group white. 7-0. Wala pa rin. Anong rin? Ayun! Ayun. 7-3. Apat na lang. 8 minutes. Napunit din. Pasok. Okay. Group white. By Marco. 6. 9-3. Wala naman ko ah. Sige. Ayun, nabuksan yung isa. Hindi na. Bakit ko? Eh, Diego. Sige. Saan po ito dyan? Good, good. 7 minutes, 15 seconds. Maganda na. Gusto tira, depensa ayaw. Aray mo. Talaga ka. Talaga ka, ha? 7 minutes remaining. Ben! Real Tres! And bam! Saktong kuha. 12-3. Oh? Tira, Sabi gusto depensa masakit. ayaw. Sabi tumira. Re, tumira ulit. Isa pa. Tinira. Wala. Sinasa. Balik! Zeta. Lidea. 2 points. 14-5. Eric. Pull up jumper. 14-7. Ay no. Tama ko! Yarna. Wala. Offensive rebound. 2 points. 5 na lang, 5. Nakashoot pa si Kuya. 14-9. Sino mo? Shoot na ah. 16-9. Aba pa. 5 minutes, 50 seconds. Ang laki ng score ah. Manduduga na yun si Ocho. Pasok. Bam! Sir, gamit na ng teknik mo, sir. 5 minutes, 30 seconds. Aba pa. Case short pag na-shoot, ha? Ayan na, lilipad na. Case short. Ano nyo masakit? 16-14. Memo lang yan, memo. Lamang kayo, dalawa. Ay sila Arnold. Lamang kabila. Hindi, depensa pala kayo. Lamang opensa. 16-14. Bird. 18-14.
Kala ko bird. 4. Aray, aray. Patikon. Tapikol. Ayan na, ayan na. Sige, painitin mo lang. Kaya? Ako si Dambi. Oo. $18, 14. Yun na, lumakas na. Ayun na, kulaan. Bumalik si Juan. Iwan. Ayun ang Nice Sierra back. Madre. Pamawin daw siya. Uy, spin mo din Sierra Madre. Oop. Aray. Aray mo. Patikon ulit. Kaya, kaya. Labas. Committee timeout. Sayang oh, bisa lang yan eh. Kaya. Ano ba? Kapilak ba ano, kulikat? Patikol. Alam mo may malakas Sabado. Para lalo na ano tayo. Para mapang-play tayo namin. Baka nakalawal si Google Vlog pala eh, no? Oo, wala. Yun, nasa dyan mo, Joshua? Ayun ang suwin mo. Joshua? Yung gray yata. Ganda. Yung may gante. Dalawa. 18-16. Wala. Ayun o. Nakakaon na. 4 minutes remaining. Oh! Dalawa. Wow. Penalty, penalty. Dapat. Ay, wala pa. Kaka-arte pa lang ni Onsi, mamaya doble na arte niyan. Ayan no. Hoy! Uy, apol pa yun. Hoy! Papawid ka pa dun ah. All 18. Sabas, bola. Malayo. 2018. Sabit talaga eh. Ang ulit na talaga eh. Dalawa. 2018. Si Dave. Bakit? Good. Magalas na yun. Tama pa, 3 minutes 33. Last manulang o tarantado. Uy, Hello, Gagi. dalawa pa lang. Sir, 3G lang yung data mo, sir. May na signal eh. May na-signal. Good. Jeric, Venga. 23. Suralba! Wala. Ayan. 3 minutes, 5 seconds. Dalawa lang. 2018. Connected, parang Bluetooth. Power off. Ayun o. Ripon. Xiaomi. Good. 2 minutes, 50 seconds. Tabla. Tabla na. Maduga si Jose. 2 minutes, 43 seconds. Dalawa lang, 2018. Ayun o. Numero 3. Bang bang! Lima. 23-18. Ayun po. Isa po. Bang. Tatlo. 23-20. Huli. Bilis. 2 minutes, 21 seconds. Yun siya, na-rotate ka sa discounted ah. Good. Tuto. Bernal. Uy, ganda ng padan. Steal by Marco.
2 minutes, 3 seconds. Offensive rebound. Nagaw. Ay! 1 minute 55. Ay! Mali! 1 minute 50. Ako, baba naman kasi. Hindi na yan eh. Galat. Go, go, go. Tumalo naman ah. Galat na nga lang. 1 minute 45. Kobe Jordan. 25-20. 5. 5. Wala ka, mayabang. Pasa pala yun. Roy. 1 minute, 18 seconds. Oh, 5 lang yan oh. 5 lang yan. Oh, 7 na. Pito na. Ayun, 5 na. Ayop. Lalim. Pasok. Walang banda yung lalim eh. Sige, lo ka kasi, kaya di ka ma-shoot. Imbis nagaluto. 1 minute pa, 1 minute. Baba pa. 7 na nga, 7. 55 seconds. Wala pa, may oras pa. Oh, 7 na lang. Oh, 5. 5. Wala nang bayad, gusto pa may 50%. Kupal to ha. Kupal ka ba, boss? Talaga. Agaw, agaw. Talaga ka ha. Roy. Aray mo. Ilahin mo. Kung saan, di na bumalik talaga. Ang pang-4 na linggo na to. Ah, may lalabas na pari dyan. Nagkakaroon na ng laban sa gilid. Kumano mo na yun? Parang Last 35 seconds. pinahila ko na kaya gawin. Marataw gabo. Ah, 5. 25. Nakashoot na ulit yung ano. Aliyok. Mga 4 na linggo na to eh. Dito din to na. Ano kaya? Ulit eh. Ano? Kaya pa yan. 5 na lang. Wala. Nakatablo ba? Tabla na, tabla. Nakakuha pa ng dahilan. Tabla. Magkano yan? Se, tabla na, se. Ha? Hindi, baka wala na akong dito siya. Kaya hindi mo ba nasin yun? Kala kasi Oh, kaya ba yan? Kaya ba yan? Dalawa na lang. Ay. Hindi ka na sana Oh, tatlo. 24-27. Tatlo. Send ka na lang. Oh, 5 na. Batay kayo dyan. 14 40 seconds. Ano? Support, 5 points yan. Yes, sige. Boys, pag-shoot. Ano? 5, 4, 3, abingi. Tangay na One. Game ball. Ito pa. 48 pa lang. Ha? Yo na. 50% din ako. Yes! Bakit lang pa ako eh? Papabawas naman na, P. Yung akin. Galing. Ay! Wala pa. Apat na.